Halo guys, kita dari kelompok interpreter. Kelompok kami ada 3, Sabila, Evan, dan Gary. Stres telah menjadi momok yang amat menakutkan bagi banyak orang. Penyakit, muka yang cepat tua, bayangan kematian, karisma yang hilang, berpikir negatif, dan serangkaian hal negatif lainnya diyakini berada di balik setiap stres. Stress has become a frightening specter for many persons. Illness, aging face, shadow of death, lost charisma, negative thinking, and a series of other negative things are believed to be behind every stress. Oleh karena itu, hampir semua hal yang menjadi pemicu stres dengan segala cara ditakuti dan dihindari. Therefore, almost anything that triggers stress is by all means feared and avoided. Riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan fitofarmaka menunjukkan bahwa yang datang ke apotek dan toko obat ada rasa malu untuk bertanya tentang obat stres, sama malunya dengan bertanya tentang kondom. Research conducted by phytopharmaceutical company shows that those who come to pharmacies and drugstore are embarrassed to ask about stress medication, as embarrassing as asking about condoms. Oleh karena itu, penjualan obat yang berbau stres agak seret jalannya. Klinik-klinik yang menempel merek stres besar-besar dikunjungi amat sedikit orang, dan pasien yang datang ke dokter maupun psikolog tidak terlalu suka disebut stres. Therefore, the sale of the drugs that smell of stress but a bit of a drug. Clinics that stick to the stress brand are visited by very few people, and patients who come to doctors and psychologists do not really being called stressed. Digabung menjadi satu, kesan umum tentang stres amatlah gelap dan negatif. Padahal, dengan sedikit kejernihan dan kecermatan, stres bisa menjadi model sukses. Mirip dengan apa yang ditulis James E. Lohr dalam Stress for Success. Stres bisa membantu kita untuk berkembang, tentu saja asal tahu caranya. Combined into are the general impressions of stress is overwhelming, dark, and negative. However, with a little clarity and accuracy, stress can be a capital of success. Similar to what James E. Lohr wrote in Stress for Success, stress can help us to grow. Of course, you know how? Fundamental dalam teori Lohr adalah kecerdasan emosional dan ketegaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Dengan kedua hal terakhir, masih menurut Lohr, maka stres bisa dirangkul menjadi sahabat kemajuan. Fundamental in Lohr theory is emotional intelligence and resilience in the face of various obstacles. With the last two things, according to Lohr, stress can be embarrassed. Stres telah menjadi momok yang amat menakutkan bagi banyak orang. Penyakit, muka yang cepat tua, bayangan kematian, karisma yang hilang, berpikir negatif, dan serangkaian hal negatif lainnya diyakini berada di balik setiap stres. Stress has become something scary by many people. Disease, an aging face, shadow of death, charisma that has been gone, thinking negative, and every negative things and every other negative things that has been believed to be behind of every stress. Oleh karena itu, hampir semua hal yang menjadi pemicu stres dengan segala cara yang ditakuti dan dihindari. Because of that, almost everything that can cause stress with every single way will have to be avoided. Riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan fitofarmaka menunjukkan
bahwa yang datang ke apotek dan toko obat ada rasa malu untuk bertanya tentang obat stres. A research that has been done by a phytopharm company showed that people that have gone to the apotheques and drugstore are ashamed to ask about drugs about stress. Sama malunya dengan bertanya tentang kondom. Oleh karena itu, penjualan obat yang berbau stres agak seret di jalannya. The same as asking about condoms. Therefore, the selling of the stress drug is a little bit off from the way. Klinik-klinik yang menempel merek stres besar-besar dikunjungi amat sedikit orang. Dan pasien yang datang ke dokter maupun psikolog tidak terlalu suka disebut stres. Clinics that has branded stress mark big rarely visited by people, and patient that came to the doctor or psychologist doesn't like to be called stress. Digabung menjadi satu, kesan umum tentang stres amat gelap dan negatif. Padahal, dengan sedikit kejernihan dan kecermatan, stres bisa menjadi modal sukses. United to one, the common impression about stress is very dark and negative. But with a little clear mind, stress can be a model to success. Mirip dengan apa yang ditulis James E. Lohr dalam Stress for Success. Stres bisa membantu kita untuk berkembang. Tentu saja, asal tahu caranya. Similar with what written by James E. Lohr in Stress for Success, stress can help us to improve if we know the way to do it. Fundamental dalam teori Lohr adalah kecerdasan emosional dan ketegaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Dengan kedua hal terakhir, masih menurut Lohr, maka stres bisa dirangkul menjadi sahabat kemajuan. The fundamental in the Lohr's theory is an emotional intelligence and the perseverance in facing many challenges. With that two things, according to Lohr, and then stress can be embraced to be a friend of improvement. Untuk sampai ke situ, Lohr merekomendasikan 12 ritual penting dari tidur, olahraga, nutrisi, keluarga, kerohanian, sampai dengan waktu untuk sendiri. To achieve that, Lohr recommended 12 important rituals from sleep, sports, nutrition, family, spiritual, and the time for to be alone. Stres telah menjadi momok yang amat menakutkan bagi banyak orang. Penyakit muka yang cepat tua, bayangan kematian, karisma yang menghilang, berpikir negatif, dan serangkaian hal negatif lainnya diyakini berada di balik setiap stres. Stress has become a very frightening factor for many persons. Illness, aging face, shadow of death, lost charisma, negative thinking, and a series of other negative things are believed to be behind every stress.
Oleh karena itu, hampir semua hal yang menjadi pemicu stres dengan segala cara ditakuti dan dihindari. Riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan fitofarmaka menunjukkan bahwa yang datang ke apotek dan toko obat ada rasa malu untuk bertanya tentang obat stres. Therefore, almost anything that triggers stress is by all means feared and avoided. Research conducted by a phytopharmaceutical company shows that those who come to pharmacies and drugstores are embarrassed to ask about stress medication. Sama malunya dengan bertanya tentang kondom. Oleh karena itu, penjualan obat yang berbau stres agak seret jalannya. As embarrassing as asking about condoms. Therefore, the sale of drugs that smell of stress was a bit of drag. Klinik-klinik yang menempel merek stres besar-besar dikunjungi amat sedikit orang, dan pasien yang datang ke dokter maupun psikolog tidak terlalu suka disebut stres. Clinics that stick to the stress brand are visited by very few people, and patients who come to doctors and psychologists do not really like being called stressed. Digabung menjadi satu, kesan umum tentang stres amatlah gelap dan negatif. Combined into are the general impression of stress is overwhelming, dark, and negative. Padahal dengan sedikit kejernihan dan kecermatan, stres bisa menjadi modal sukses. However, with a little clarity and accuracy, stress can be a capital of success. Mirip dengan apa yang ditulis James A. Loehr dalam Stress for Success, stres bisa membantu kita untuk berkembang. Similar to what James E. Loehr wrote in Stress for Success, stress can help us to grow. Tentu saja asal tahu caranya. Fundamental dalam teori Loehr adalah kecerdasan emosional dan ketegaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Of course, you know how. Fundamental in Loehr's theory is emotional intelligence and resilience in the face of various obstacles. Dengan kedua hal terakhir masih menurut Loehr, maka stres bisa dirangkul menjadi sahabat kemajuan. Untuk sampai ke situ, Loehr merekomendasikan 12 ritual penting. With the last two things, according to Loehr, stress can be embraced as a friend of progress. To get the Loehr recommends 12 important rituals. Dari tidur, olahraga, nutrisi, keluarga, kerohanian, sampai dengan waktu untuk sendirian. From sleep, exercise, nutrition, to family, spiritually, to alone time. Stress telah menjadi momok yang amat menakutkan bagi banyak orang. Penyakit, muka yang cepat tua, bayangan kematian, karisma yang hilang, berpikir negatif, dan serangkaian hal negatif lainnya diyakini berada di balik setiap stres. Stress is a very frightening sight for many people. Disease, old face, sights of death,
lost charisma, negative thinking, and a lot of other negative things are believed to be behind stress. Oleh karena itu, hampir semua hal yang menjadi pemicu stres dengan segala cara ditakuti dan dihindari. Riset yang dilakukan oleh sebuah perusahaan fitofarmaka menunjukkan bahwa yang datang ke apotek dan toko obat ada rasa malu untuk bertanya tentang obat stres. That is why almost all things that trigger stress with every possible way is feared and avoided. Research shows that by a phytopharmaca company shows that people who come to clinic and is as embarrassed and of talking about stress. Sama malunya dengan bertanya tentang kondom. Oleh karena itu, penjualan obat yang berbau stres agak seret jalannya. Klinik-klinik yang menempel merek stres besar-besar dikunjungi amat sedikit orang. That is why drug selling that includes stress in clinic in big clinic that place stress brand is very rarely visited by people. Dan pasien yang datang ke dokter maupun psikolog tidak terlalu suka disebut stres. Digabung menjadi satu, kesan umum tentang stres amatnya gelap dan negatif. Padahal, dengan sedikit kejernihan dan kecermatan, stres bisa menjadi modal sukses. And patients that come to doctor or a psychologist doesn't like to be called stressed. In one way, the public view of stress is very dark and negative, even though with only a bit of clearing and thinking, stress can become a model for success. Mirip dengan apa yang ditulis James E. Lower dalam Stress for Success. Stres bisa membantu kita untuk berkembang. Tentu saja asal tahu caranya. Fundamental dalam teori Lower adalah kecerdasan emosional dan ketegaran dalam menghadapi berbagai rintangan. Similar with what James Lower writes in Stress for Success, stress can help us grow if you know how. Fundamentally, in Lower's theory, emotional intellect and what is necessary to overcome many obstacles. Dengan kedua hal terakhir, masih menurut Lower, maka stres bisa dirangkul menjadi sahabat kemajuan. Untuk sampai ke situ, Lower merekomendasikan 12 ritual penting, dari tidur, olahraga, nutrisi, keluarga, kerohanian, sampai dengan waktu untuk sendiri. With the last thing,
Still, according to lawyer, stress can become a friend to advance. To get to that point, lawyer recommended 12 important rituals, from sleep, exercise, nutrition, family, faith, and a time for alone.